쿠바 살려봅시다. Vamos a salvar Cuba. 할렐루야. Aleluya. 할렐루야. Aleluya. 저는 쿠바를 4번째 왔습니다. Es mi cuarta vez en Cuba 하바나는 2번째 왔고요. y la segunda vez en Habana. 하나님께서 이 쿠바를 너무너무 귀하게 사용하신다는 것을 저는 알고 있습니다. Y yo sé que Dios está utilizando Cuba de gran manera. 어제는 미국에 있었습니다. Ayer estaba en Estados Unidos 다음 주에 니카라과를 갑니다. y la otra semana voy a Nicaragua 그 다음에 엘살바도르, y después a El Salvador, 콜롬비아, Colombia, 멕시코, México, 과테말라, Guatemala, Panamá, Panamá 캐나다. y después Canadá. 요번에 약 10주 동안의 사역입니다. Es mi horario de 10 semanas en adelante. 9월 달부터는 브라질, 아르헨티나, Y en septiembre Brasil y Argentina, 도미니카 공화국, la República Dominicana, 푸에르토리코, Puerto Rico, 벨리스, Belice 한 10개 나라 정도를 갈 것 같습니다. y como alrededor de 10 países incluyendo estos. 하나님이 지금 세계복음을 하고 계십니다. Dios está haciendo la evangelización mundial. 제가 약 2년 전에 쿠바를 처음 왔었습니다. Hace 2 años vine a Cuba por primera vez 제가 쿠바 와서 많이 울었어요. y yo lloré mucho en Cuba. 제가 여러 나라 가봤지만 He ido a muchos países, 이렇게 신앙이 순수하게 하나님께서 준비하신 나라가 없었습니다. pero no había países en donde Dios había preparado una fe tan pura. 그래서 하나님이 쿠바를 통해서 중남미를 살리시겠구나. Y yo supe que Dios va a salvar a Latinoamérica a través de Cuba. 그런 확신이 들었습니다. Verdaderamente tengo esta seguridad. 미국 마이애미를 통해서 중남미에 많은 문들이 열리고 있습니다. A través de Miami, en Estados Unidos, se están abriendo muchas puertas a Latinoamérica. 특히 미국 마이애미에서 전도운동을 일으키는 대부분의 사람들이 쿠바 사람들입니다. Y la mayoría de las personas que están haciendo este movimiento de evangelismo en Miami son cubanos. 제가 본 눈이 맞았던 것 같습니다. Y yo creo que sí tuve buen juicio esa vez. 저는 지금 굉장히 차분합니다. Yo en este momento estoy tranquilo. 여러분에게 와서 단순히 하는 부흥운동, 부흥회 그거 하려고 온 게 아닙니다. No venimos a hacer un simple avivamiento o un movimiento así. 은혜를 끼치려고 온 것도 아닙니다. No venimos a compartirles gracias simplemente. 여러분 목회에 조금 도움을 드리려고 온 것도 아닙니다. Tampoco venimos a que sea un poco de beneficio al ministerio pastoral, 정말로 하나님 앞에서 저희는 쿠바 살리러 왔습니다. sino verdaderamente ante Dios hay que salvar Cuba. 그리고 쿠바를 통해서 중남미와 전 세계 살리려고 왔습니다. Y a través de Cuba venimos a salvar a toda Latinoamérica y el mundo. 전 세계 살릴 수 있는 내용이 있냐? Entonces, ¿será que tenemos el contenido para salvar a todo el mundo? 그걸 여러분하고 나누기를 원합니다. Esto es lo que deseamos compartir con ustedes. 짧은 3일이지만 정말로 쿠바를 살리고 중남미를 살릴 수 있는 충분한 내용을 전달하기를 원합니다. Son 3 días muy cortos, pero verdaderamente espero que podamos compartir este contenido para salvar a Cuba y también a todo el mundo. 제가 확신하는데 여러분들이 100% 성경의 복음과 100% 성경의 전도를 회복한다면 Y yo estoy seguro de que si ustedes restauran al 100% el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, 하나님 여러분 통해서 쿠바 살릴 것이고 Dios va a salvar a Cuba a través de ustedes 중남미를 살릴 것이고 y va a salvar a Latinoamérica 전 세계 살릴 겁니다. y va a salvar a todo el mundo. 한 가지만 더 얘기하겠습니다. Solo una cosa más. 어떤 마음으로 왔냐? ¿Con qué corazón venimos? 내 살아있을 때 세계복음을 끝낸다. Con el corazón de terminar la evangelización del mundo en nuestros días. 그 마음으로 왔습니다. Con este corazón venimos. 우리 걸음 끝에 주님 재림하신다. Y al final de nuestros pasos llegará el Señor. 그 마음으로 왔습니다. Con ese corazón venimos. 그냥 단순한 전도운동이 아닙니다. No simplemente es un movimiento de evangelismo, 세계복음화를 완성하는 전도운동. sino es el movimiento de evangelismo que completa, que cumple la evangelización 주님의 mundial. 재림을 준비하는 전도운동. El movimiento de evangelismo que prepara la venida del Señor. 주님의 재림을 앞당기는 전도운동. El movimiento de evangelismo que jala, que acerca la venida del Señor. 그거 하려고 왔습니다. A esto venimos. 뭐가 저렇게 거창하냐 이렇게 물으실 수도 있는데 Ustedes pueden decir que exagerados, o qué 여러분들이 grandes son 메시지를 esto. 들어보시면 이해하실 겁니다. Pero si escuchan el mensaje lo van a entender. 그래서 너무 들떠지도 마시고 Por eso, por favor, no estén demasiado emocionados. 딱 차분하게 성경을 통해서 확인했습니다. Confirmémoslo tranquilamente a través de la Biblia. 할 수만 있다면 감정도 다 내려놓고 Y si es posible, por favor, dejemos nuestras emociones. 정말로 저 말씀이 성경에서 말하는 말씀이 맞냐? Sino que verdaderamente pensemos, ¿será que verdaderamente es lo que nos dice la Biblia? 내 인생 전체를 걸 수 있는 메시지가 맞냐? ¿Es un mensaje por el que yo puedo dar y exponer mi vida? 쿠바와 중남미를 살릴 만한 메시지가 맞냐? ¿Es un mensaje que puede salvar a Cuba y toda Latinoamérica?
라는 아주 비판적인 눈을 가지고 들어보시기. Por favor, escúchenlo con unos oídos muy críticos. 그리고 정말로 맞다고 확인되시면 Pero si ustedes consideran que esto es verdaderamente lo cierto, 그때부터 하나님이 여러분을 괴롭히실 겁니다. desde este entonces Dios los va a molestar 그때부터 하나님께서 여러분을 역사하실 겁니다. y Dios va a obrar dentro de ustedes. 여러분들은 올인할 수밖에 없을 Y 겁니다. ustedes no tendrán más opción que dar todo. 이게 그런 마음가짐을 가지고 3일 동안 인도를 받을 겁니다. Me gustaría que fuésemos guiados estos 3 días con este corazón. 많은 걸 드리고 싶은데요. Y les queremos compartir mucho, 주어진 시간이 3일밖에 없습니다. pero solo tenemos 3 días. 오전부터 오후 4시 반까지밖에 시간이 없습니다. Entonces solo tenemos esta mañana y tenemos hasta las 4:30. 통역까지 써야 됩니다. Y tiene que ser interpretado. 그러니까 제가 여러분에게 말씀을 전달할 수 있는 시간이 7시간, 8시간밖에 안 되는 것 같아요. Por eso solo les puedo compartir 7 u 8 horas. 그러니까 그 시간 동안 중요한 얘기를 해야 됩니다. Y en este tiempo tenemos que decir algo importante. 그래서 쿠바가 내 손에 달렸다는 마음으로 Por eso yo tengo el corazón de que de esto depende Cuba. 중남미와 전 세계가 내 손에 달렸다는 마음으로 메시지를 들어보시길 바랍니다. Y me gustaría que ustedes también escucharan este mensaje pensando que toda Cuba y Latinoamérica pende de esto. 이해하셨습니까? ¿Lo entendieron? 예, 시작하겠습니다. Si empezamos entonces, 성경을 보도록 하겠습니다. vamos a ver la Biblia. 성경 요한복음 20장입니다. Vamos a ver Juan 20. 저는 모태로부터 신앙생활을 했습니다. Yo nací en una cuna cristiana. 교회를 오래 다녔어요. Yo fui a la iglesia durante mucho tiempo. 45년 이상, 45년 가까이 다닌 것 같습니다. Fue alrededor de 45 años más o menos que he ido a la iglesia. 교회를 다니면서 사실은 성경을 많이 읽었습니다. Y al ir a la iglesia yo leía mucho la Biblia. 여러분에게 없는 경험도 저는 있습니다. Y yo tengo una experiencia que tal vez ustedes no tuvieron. 참 안타깝게도 우리나라는 아직도 이 남한과 북한으로 나뉘어져 있습니다. Es una pena que nuestro país todavía está dividido en Corea del Norte y Corea del Sur. 그래서 한국 사람들은 남자들은 20살이 되면 다 군대를 가야 돼요. Por eso las personas coreanas cuando tienen 20 años tienen que ir al ejército. 저도 25년 전에 군대를 갔습니다. Hace 25 años yo fui al ejército. 거기에서 없던 일이 벌어졌어요. Y ocurrió algo allí que no pasa 남들한테는 comúnmente. 잘 안 일어나는 일이 저한테 벌어졌습니다. Ocurrió algo conmigo que no ocurre con los demás. 단순한 환상이 아니고요. No es como una visión 큰 simple, 사건이 일어났습니다. sino ocurrió un evento. 폭탄이 터졌습니다. Explotó una bomba. 제 옆에 있는 사람이 이만한 폭탄을 들고 있다가 터져버렸어요. Una persona que estaba a la par mía tenía una bomba de este tamaño y esto explotó en su mano. 땅에 불발탄으로 떨어져 있는 폭탄을 들어서 묻은 먼지를 틀다가 터져버렸어요. Él recogió esta bomba que estaba en el piso, que no había explotado y estaba limpiando el polvo cuando explotó. 어떤 일이 벌어졌겠습니까? ¿Qué es lo que ocurrió? 이게 팔다리 다 날아가고 Entonces él fue descuartizado al instante 온몸에 파편이 박히고 y tenía fragmentos en todo su cuerpo. 피부는 비누거품처럼 일어나고 Y también su piel estaba como burbujas 온몸에 불 붙고 y estaba quemado. 그래서 그 사람 죽었습니다. Esta persona murió. 제 바로 눈앞에서. Esto fue ante mis ojos. 그런 중에 제가 파편을 맞았습니다. Y a mí me pegaron algunos fragmentos. 제 왼쪽 다리에는 아직 하나 박혀있어요. Todavía tengo uno en el pie izquierdo. 그리고 또 한 대가 박혔습니다. Y también cayó en otro lado. 왼쪽 가슴에 박혔습니다. Fue aquí en mi pecho izquierdo, 바로 심장 앞이죠. frente al corazón. 근데 제가 왼쪽 주머니에 뭘 하나 넣어 다녔습니다. Pero yo siempre tenía algo en mi bolsillo, 조그만 글을 algo muy pequeño. 성경 암송 카드라고 Era una tarjeta de memoria bíblica. 그걸 제가 넣어 다녔어요. Y entonces allí pegó el fragmento. 성경 암송 카드에 맞아가지고 제가 살아났어요. Y en esos fragmentos bíblicos pegó este fragmento y por eso yo fui salvo. 실제로 저한테 있었던 일입니다. Eso es algo que pasó conmigo. 여러분이 혹시 그런 경험 있으면 어떻게 신앙생활 Si 하시겠어요? ustedes tuviesen esa experiencia, ¿cómo vivirían su vida de fe? 저는 파편이 이렇게 꼽혀 있는 성경 암송 카드를 보면서 온몸에 전율이 났습니다. Y cuando yo vi estas tarjetas de memorización bíblica con este fragmento incrustado, todo mi cuerpo tuvo escalofríos. 하나님 나를 살리셨구나. Con que Dios me salvó. 그 마음이 들었습니다. Entonces esto es lo que pensé. 그러니까 정말 주를 위해 살고 싶었어요. Y verdaderamente quería vivir por el Señor. 정말 열심히 했습니다. Y me esforcé muchísimo. 아마도 여러분이라도 아마 그렇게 했을 것 같아요. Y yo creo que si ustedes hubiesen pasado por esto, lo hubieran hecho también. 전 생명 걸고 성경 읽었습니다.
Entonces yo di mi vida para leer la Biblia. 생명 걸고 기도했습니다. Y yo oré con toda mi vida. 주의 일이라 목숨 걸었습니다. Y entonces di mi vida de lo que es del Señor. 모든 일에 열심히 했습니다. Y yo hacía todas las cosas con diligencia. 근데 열심히 하면 할수록 목이 말라요. Pero mientras más y más me esforzaba, más sediento estaba. 제대로 안 할 때는 몰랐는데 Y cuando yo no lo hacía bien, no lo sabía. 정말 열심히 하니까 궁금한 게 생기기 시작한. Pero cuando me esforzaba mucho, entonces habían algunas dudas en mi mente. 주님이 정말 원하신 일이 뭘까? ¿Qué es lo que verdaderamente desea el Señor? 정말 궁금해지기 시작했어요. Empecé a tener dudas de esto. 신앙생활을 제대로 하고 싶은데 어떻게 하면 제대로 하는 것인가? Yo quería vivir una vida de fe correcta, pero ¿qué es la vida de fe 그냥 correcta? 이렇게 열심히 기도하고 열심히 성경 읽고 열심히 교회 다니고 주의 종 말씀 잘 들으면 되는 것인가? Entonces, ¿será que yo escuchar la palabra con diligencia, tengo que orar y leer la Biblia con diligencia, tengo que venir a la iglesia con diligencia? ¿Será solo esto? 답이 안 나더라고요. Entonces no tenía una respuesta. 그러는 중에 하나님께서 계속 저한테 부담되는 말씀을 주세요. Pero Dios me da una palabra que me pesaba. 여러분, 예수님의 유언적인 메시지가 있습니다. Podemos ver un mensaje que es muy fuerte de Jesús. 이 땅에 살아 계시면서 마지막 주신 메시지들이 있다고요. Es lo último que Él dijo en esta tierra, que es como su testamento. 이게 마태복음 28장, Esto lo podemos ver en Mateo 마가복음 28, 16장, en Mateo, en 요한복음 Marcos 16, 21장, y también lo podemos ver en 누가복음 Juan 21 24장, y en Lucas 24. 사도행전 1장 8절입니다. Y podemos ver Hechos 1:8. 나하고는 전혀 상관없는 Y era algo que no tenía relación conmigo, 너무너무 부담되는 que era un peso para 그 mí. 메시지를 주시는 거예요. Un mensaje así me dio 모든 Él. 족속으로 제자 삼으라. Entonces, y de hacer discípulos de todas las naciones, 만민에게 가서 전도해라. y de hacer a todas las naciones y evangeliza. 어린 양을 살려라. Y entonces salva a mis ovejas. 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Y sé mi testigo hasta lo último en la tierra. 저하고는 상관없는 메시지예요. Era algo que no tenía relación 다른 conmigo. 건 다 하겠는데 전도만 안 돼. Yo podía hacer todo lo demás excepto el evangelista. 다른 건 다 하겠는데 세계복음만은 제 인생하고 Podía hacer 상관이 todo lo 없어요. demás, pero la evangelización mundial no tenía relación a mi vida. 주를 위해 목숨 걸고 살고 있는데도 불구하고 전도는 안 되고 세계복음만 내 인생에 Y 없었습니다. a pesar que yo vivía dando mi vida por el Señor, no ocurría la evangelización mundial y no podía compartir esto. 그러니까 더 힘들어지더라고요. Por eso es que me costaba y yo 주를 tenía 위해 más 살고 dificultades. 싶은데 방법이 없으니까 Yo quería vivir por el Señor, pero no había método. 그런 중에 하나님께서 은혜를 주셨습니다. Y en esto Dios me dio gracia. 깨닫게 하셨습니다. Me permitió percatarme. 문을 열어주셨습니다. Abrió mis ojos 제 인생이 바뀌기 y 시작했습니다. empezó a cambiar mi vida. 오늘 제가 여러분에게 그 얘기를 하려고 합니다. Eso es lo que les quiero compartir hoy. 저는 전도 한 명도 못했습니다. Yo no evangelizaba ni a uno. 한 명도 못하던 제가 지금은 세계복음하고 있는 인물로 완전히 바뀌어버렸습니다. Y no podía evangelizar ni a uno, pero ahora yo cambié a ser un ser que hace la evangelización mundial. 얘기를 좀 드렸지만 지금 저와 여러분들이 이 성경의 복음을 제대로 이해하게 된다면 충분히 쿠바 살릴 수 있습니다. Y lo dije con las personas que estaban al principio, pero si nosotros entendemos el evangelio de la Biblia, podemos salvar a toda Cuba. 요한복음 20장 31절 Vamos a leer Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경의 기록의 목적이 뭔지 정확하게 얘기하고 있습니다. Aquí nos dice precisamente cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia. 성경의 기록의 목적은 예수가 그리스도다라는 것을 믿게 하기 위함이라고 El 얘기합니다. objetivo de la escritura de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야지 영생 얻습니다. Y tenemos que creer en Jesús como el Cristo para tener vida eterna. 한 개 더 올라온다. 오케이. 좀 괜찮죠? 저 뒤에 안 보이시는 것 같아서. 오케이. 예수가 그리스도다. 요거 믿게 하기 위해서 기록된 게 성경입니다. Entonces la Biblia fue escrita para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. 요 얘기를 제가 자세하게 설명드리도록 하겠습니다. Esto es lo que yo quiero desglosar con ustedes. 여러분, 복음이라는 것의 정의가 뭐죠? ¿Cuál es la definición de lo que es el Evangelio? 도대체 복음이 뭡니까? ¿Qué es el Evangelio? 그냥 좋은 소식입니까? Entonces, ¿serán simplemente las buenas nuevas? 성경에서 복음이라고 얘기할 때 그 복음의 정의가 예수가 그리스도라. 요게 복음입니다. Cuando la Biblia nos habla del Evangelio, la definición del Evangelio es que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 이 복음을 알아들으면 오늘부터 여러분 인생 바뀝니다. Y si entendemos el Evangelio que Jesús es el Cristo, desde hoy cambian nuestras vidas. 저희 한국에는 큰 교회들이 많습니다. En Corea hay muchas iglesias grandes. 전 세계 10대 교회 중에 4개 교회가 한국에 있습니다. De las 10 iglesias más grandes de todo el mundo, 4 son en Corea. 최고의 교회가 한 교회에 80만 명이 모입니다. Y la iglesia más grande tiene 800,000 miembros en una iglesia. 한 교회에 80만 명이 모여요. En una iglesia se reúnen 800,000. 그리고 10만 명이 넘는 교회들이 많아요. Y hay muchas iglesias en donde rebasan los 100,000. 하나님께서 한국을 크게 쓰셨습니다. Dios utilizó a Corea en gran manera. 한국은 지하 자원도 없습니다. Y Corea no tiene recursos en el subsuelo. 그리고 주변이 다 강대국입니다. Y también está rodeado por naciones de gran 어떻게 할 수 있는 게 potencia. 아무것도 없어요. Y no tiene nada que pueda mostrar. 저희가
1950년에 전쟁이 있었습니다. Entonces en 1950 ocurrió una guerra en Corea 완전히 무너졌어요. y cayó completamente 아무것도 Corea 없는 폐허 상태입니다. y está en un estado de desolación en donde no había 전 nada 세계에서 가장 못 사는 나라였어요. y era uno de los países más pobres de todo el mundo. 근데 한국에 있는 게 하나 있었어요. Pero había una cosa en Corea 아무것도 없는데 하나 있었습니다. y no había nada sino una cosa. 뭐가 있었냐? ¿Qué es lo que tenía? 기도하는 사람이 있었습니다. Gente de oración. 기도하는 사람. Gente de oración. 그 기도하는 사람들 때문에 한국이 급성장하기 Y 시작했어요. por esta gente de oración es que Corea empezó a avanzar repentinamente. 전 세계 가장 큰 대형적인 기업들이 몇 개 있어요. Y también tienen unas empresas a gran escala global en toda Corea, 삼성이 한국 기업입니다. como una compañía que se llama Samsung, LG가 한국 기업입니다. o otra compañía que se llama LG, 현대가 한국차입니다. otra compañía que se llama Hyundai, usted lo conoce Kia가 como Hyundai, 한국차입니다. o Kia. 전 세계에 굉장히 영향을 미치는 그런 기업들이 일어나기 시작했어요. Entonces empezaron a levantar empresas a escala global 아무것도 없었어요. y no tenía nada. 아무것도 없었는데 하나님께서 기도하는 민족에게 축복하셨습니다. Y no tenía nada, pero Dios bendijo a esta nación que oraba. 제가 이 얘기를 왜 하냐? ¿Por qué yo les digo 제가 esto? 쿠바 처음 왔을 때 그 마음이었습니다. Porque cuando vine a Cuba por primera vez sentí esto. 제가 어제 미국에서 봤잖아요. Yo ayer llegué a Estados Unidos 미국과 비교해 보면 이 사는 게 너무 차이가 많이 나요. y si comparamos de Cuba a Estados Unidos es una gran diferencia. 미국은 세계 최고의 강대국입니다. Y Estados Unidos es la potencia más grande de todo el mundo. 쿠바는 지금 경제가 어려워. Y en ese momento Cuba tiene algunas 이게 dificultades en lo que es la 삶의 economía. 수준을 삶의 질로 따지자면 훨씬 차이가 많이 납니다. Miramos un gran nivel de diferencia en lo que es el nivel de vida. 하지만 누가 기도하는 민족이냐? Pero ¿quién es el pueblo que ora? 쿠바 사람입니다. Son los cubanos. 누가 하나님을 섬기는 민족? ¿Quiénes quieren servir a 쿠바 Dios? 사람입니다. Son los cubanos. 누가 하나님을 쓰실 것이냐? ¿Y Dios a quién va a utilizar? 하나님이 쿠바를 쓰실 수밖에 Dios va a 없어요. utilizar a Cuba y no tiene opción. 똑같아요. Es lo mismo. 아무것도 없는데 기도하는 민족이라. Aunque no tienen nada, son una nación que ora. 아무것도 없는데 하나님께 쓰임 받는 Y 사람. aunque no hay nada, Dios los utilizará. 제가 지금 여러분에게 위로하는 게 아닙니다. No es que los estoy consolando, 저는 사실입니다. es una verdad. 저는 세계복음 하고 싶어서 왔어요. Yo vine porque quiero hacer la evangelización del 근데 mundo. 쿠바는 세계복음 할 만한 민족이라. Y Cuba es un pueblo que puede hacer la evangelización del mundo. 여러분들이 성경의 복음 정확하게 안다면 세계 살릴 수 있습니다. Y si comprenden el evangelio de la Biblia precisamente, entonces pueden salvar el mundo. 80만 명 모인 그 교회가 지금 무너지고 있어요. Esta iglesia de 800,000 está derrumbándose. 전 세계 대형 교회가 지금 무너지고 있습니다. Las mega iglesias del mundo se están cayendo. 미국의 교회가 무너지고 있습니다. La iglesia de Estados Unidos se está cayendo. 유럽의 교회가 문 닫고 있습니다. Y están cerrando las puertas. 다 무너지고 있습니다. Todos están cayendo. 근데 급성장하고 있는 대륙이 하나 있습니다. Pero hay un continente que está creciendo. 그 대륙의 중남미입니다. Y es Latinoamérica. 할렐루야. Aleluya. 그래서 중요합니다. Por eso es importante. 크게 성장했다가 무너지면 안 될 거 아닙니까? Porque no debemos de crecer y luego caer. 저 앞에 섰던 선진국처럼 크게 부흥했다가 무너지면 안 된단 말이에요. No debemos de ser como las naciones desarrolladas que se han avivado en algún momento y 이렇게 ahora caen. 급성장하다가 전 세계까지 장악돼야 Si 됩니다. debemos de crecer y debemos de verdaderamente compartir esto en todo el mundo. 이렇게 복음 전하다가 주님 앞에서 끝을 보고 세계복음만 하다가 주님의 재림을 보다 Y nosotros debemos de irnos después de hacer la evangelización mundial hasta el fin de la tierra y compartiendo el evangelio con todos y ver la venida del Señor en nuestro tiempo. 하나님이 지난 몇십 년을 쿠바를 보호하셨다고 저는 믿습니다. Yo pienso que Dios ha protegido a Cuba durante los últimos años. 사는 건 굉장히 어려웠을 겁니다. Puede ser que el estilo de vida haya sido muy 하지만 하나님이 difícil, 하나님의 백성을 순수하게 보호하셨습니다. pero yo creo que Dios ha preservado la pureza de su pueblo en Cuba. 많은 어려움이 있는데도 불구하고 믿음 하나 때문에 살아남고 Y parece que hay muchas dificultades, pero ustedes quedan vivos por la fe. 그 어떤 것을 바라보지 않고 주님 앞에 순수하게 믿음 가지고 있는 이 사람들을 하나님이 보호하셨다고 생각합니다. Y yo pienso que estas personas que no miran nada más, sino simplemente quieren servir a Dios y tienen esta fe, Dios las ha protegido. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 이때를 위해서 Para este momento, 하나님이 전 세계를 살리기 위해서 para salvar a todo el mundo. 하나님께서 쿠바 민족을 보호하셨다. Dios protegió al pueblo 이 cubano. 사람들을 보호하셨다. Dios protegió a estas personas. 그래서 앞서서 부흥했다가 무너진 그 사람들처럼 살지 말고 Por eso, para que no miran con las personas que se avivaron en algún tiempo y ahora cayeron. 그런 대형교회 부러워하지 말고 Para que ustedes no tengan envidia de 그런 las mega 선진국 iglesias. 부러워하지 말고 Y para que no tengan envidia de algo más. 부흥했다가 무너졌다니까요. Porque ellos estuvieron grandes y ahora 안 perecieron. 무너질 복음을 가지고 있어야 됩니다. Es que no tenemos que tener un evangelio que perece. 안 무너질 전도운동을 해야 됩니다. Tenemos que hacer un movimiento de evangelismo que no 성경의 perece. 복음을 들고 세계복음화로 완성하는 전도운동을 해야 돼요. Tenemos que atender el evangelio de la Biblia y hacer un movimiento de evangelismo que verdaderamente cumpla a todo el mundo. 100% 성경 그대로 100%
100% 성경 그대로 전도를 해보간다면, 성경의 복음, 성경의 전도를 해보간다면 그럴 수 있습니다. Y si podemos restaurar 100% el Evangelio de la Biblia y si podemos restaurar 100% el evangelismo de la Biblia, entonces es posible. 저는 왜 실패했는지 알고 있습니다. Y yo sé por qué nosotros estamos aquí. 교회 안에 성경 100%의 복음이 사라졌어요. Es que lo que pasa es que dentro de las iglesias ha desaparecido 100% el Evangelio de la Biblia. 교회 안에 심리학이 들어왔어요. Entró en la psicología dentro 교회 de la 안에 일반 iglesia. 종교가 들어왔어요. Entró la religión dentro de la iglesia. 다른 것들이 교회 안에 들어와서 사람들의 신앙을 장악하고 있습니다. Muchas cosas han entrado a la iglesia y están dominando la fe de los creyentes. 성경에서 말하는 복음, 성경에서 말하는 초대교회 메시지가 사라졌어요. Ha desaparecido el mensaje y el evangelio de la iglesia primitiva. 성경에서 말하는 100% 전도가 사라졌습니다. Ha desaparecido 100% el evangelismo que nos dice la Biblia. 그래서 제가 3일 동안 이 얘기를 드릴 겁니다. Y durante 3 días yo les hablaré de esto. 시간이 허락되는 대로 이 얘기를 드릴 겁니다. Y mientras más se me permita el tiempo, más hablaré. 그 중에 오늘 오전에 성경의 복음이 뭔지를 얘기할 겁니다. Y hoy en la mañana hablaré de qué es el evangelio que nos dice la Biblia. 복음이 도대체 뭔지를 설명할 겁니다. Voy a explicar qué es el evangelio. 요한복음 20장 31절에 보니까 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 성경이 기록됐답니다. Nos dice Juan 20:31 que toda la Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo. 예수께서 그리스도다 이 말이거든요. Entonces es que Jesús es el Cristo. 근데 많은 사람들이 이 말의 의미조차도 모르고 Pero 있어요. muchos no conocen el significado siquiera de eso. 그냥 예수 그리스도 그렇게 얘기합니다. Simplemente dicen Jesucristo, Jesucristo. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 예수 그리스도라고 얘기하는 Las 거예요. personas que creen en Jesús como el Cristo le pueden llamar Jesucristo. 그 의미를 모르고 단어는 흉내낼 수 있습니다. Y puede ser que no conozcamos el significado e imitemos estas palabras. 하지만 의미를 모르면 믿는 게 아니라니까. Pero si no conocemos el significado, no creemos. 성경은 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해서 기록됐대요. Y la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 그러면 정상적인 우리의 믿음은 어떤 믿음이어야 하냐? Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra fe normal? 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Tenemos que creer en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는다는 말이 도대체 무슨 ¿Y 말입니까? qué significa creer en Jesús como el Cristo? 오늘 그것에 여러분이 답이 나기 시작하면 모든 전도 문제 해결되기 시작할 Y 겁니다. si hoy tienen la respuesta a eso, todos los problemas del evangelismo que tienen se resolverán. 이 간단한 문장인데 Porque es una oración muy simple. 예수가 그리스도다 너무 간단한 문장인데 La oración que Jesús es de Cristo es muy simple. 이 안에 모든 것이 다 들었습니다. Pero todo está incluido dentro de esto. 그걸 하나하나 설명해 보겠습니다. Eso es lo que vamos a explicar. 성경 기록의 목적이 예수가 그리스도다. El objetivo de la escritura de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿으면 영생을 얻습니다. Y si creemos que Jesús es el Cristo, tenemos vida. 이 한 구절만 있다면 조금 약할 수가 있어요. Y puede ser que si hubiera solo un versículo así, podría ser algo débil. 근데 성경 자세하게 보면 모든 초대교회 메시지는 하나였습니다. Pero si nos fijamos en toda la Biblia, también el mensaje de la iglesia primitiva solo fue uno. 베드로가 하나의 메시지를 전했어요. Pedro dio un mensaje. 바울이 하나의 메시지를 Pablo dio 전했어요. un mensaje. 초대교회 성도들이 메시지를 하나만 했다니까. Todos los miembros de la iglesia primitiva dieron un mensaje. 메시지의 주제가 하나밖에 없었어요. El tema del mensaje era uno. 성경의 기록의 목적도 하나고 이 모든 초대교회 성도들의 메시지도 하나였습니다. El objetivo de la escritura de la Biblia fue uno y también lo que dijeron todos los miembros de la iglesia primitiva fue una cosa. 한번 확인해 보도록 하겠습니다. Lo confirmamos. 사도행전 보도록 하겠습니다. Vamos a ver el libro de Hechos. 여러분 사도행전 1장은 잘 알듯이 120명의 문도가 120명의 사람들이 모여서 기부하는 장면부터 시작됩니다. Ustedes saben muy bien que en Hechos 1 se reúnen 120 creyentes y se reúnen a orar. 하나님 약속하셨죠. Dios les prometió, 하나님의 성령이 임할 때까지 떠나지 말고 예루살렘에서 기다려라. no se vayan y sino esperen la promesa del Padre en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. 그 말을 믿었던 120명이 간절히 기도하는 중에 사도행전 2장 주에 성령이 임합니다. Y estos 120 estaban orando fervientemente, estos apóstoles, y luego es que llega Hechos 2. 주의 성령이 임할 무렵에 15개 나라 사람들이 명절을 지키기 위해서 와 있어요. Y cuando llega el Espíritu Santo del Señor sobre estos 120, entonces ya están ahí 15 naciones diferentes para las fiestas judías. 성령이 임하니까 방언이 터지죠. Y cuando viene el Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar lenguas. 15개 나라의 방언이 막 터지기 시작하면서 하나님 나라의 큰 일을 얘기합니다. Lenguas de 15 naciones y empiezan a declarar las cosas grandes del reino de Dios. 그때 많은 사람들이 놀라게 되죠. Y muchos se sorprenden. 그 중에 어떤 사람들은 비난합니다. Y algunos los critican. 저 대낮부터 술 취했다고 비난하죠. Desde la mañana están llenos de moscas. 그럴 때 베드로가 일어나서 설교 한 번 Y 합니다. en ese momento Pedro se levanta y da un mensaje. 설교 한 번 합니다. Un mensaje. 그 설교의 한 번의 메시지로 말미암아 3,000명이 그 자리에서 무릎 꿇고 회개하는 일이 벌어집니다. Y dio un mensaje y 3,000 se arrodillaron y se arrepintieron ante el Señor. 회개하고 예수님을 구주로 예수님을 그리스도로 모셔드리는 일이 벌어집니다. Y entonces después de arrepentirse aceptaron a Jesús como el Salvador y aceptaron a Jesús como el Cristo. 딱 한 번 했다니까 설교. Entonces hizo un mensaje 그 nada más. 설교의 결론이 뭔 줄 ¿Y 아십니까? cuál es la conclusión del mensaje? 사도행전 2장 36절입니다. Vamos a ver Hechos 2:36. Hechos 2:36.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너 그런즉 이스라엘 온 집은 알아라. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de 너희가 Israel. 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도였다. Ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 우리 하나님이 그 예수를 주와 그리스도 되게 하셨다. Nuestro Dios le ha hecho a ese Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도였다. 이게 설교의 결론이었어. Entonces la conclusión es que ese Jesús a quien ustedes crucificaron era el Cristo. 그 설교의 그 한 번의 메시지로 무릎 꿇은 거예요. Y entonces con ese único mensaje se arrepintieron, se arrodillaron. 도대체 예수가 그리스도는 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa el hecho que Jesús es el Cristo? 무슨 말인데 그 메시지 한 번으로 그렇게 회개하고 무릎 꿇는 일이 ¿Qué 벌어졌어요? significa para que ellos se hayan arrodillado y se hayan arrepentido de tal manera? 베드로는 하나의 메시지만 했습니다. Pedro compartió un mensaje. 성경 여러 군데를 보면 베드로가 메시지를 요거밖에 안 했다는 걸 보게 됩니다. Y si vemos en la Biblia podemos ver que Pedro solo dio este mensaje. 최고의 전도자가 바울이잖아요. Y Pablo podemos ver que es el mejor evangelista. 바울은 원래 예수님을 핍박하던 사울이었습니다. Él era Saulo que perseguía a los cristianos. 사도행전 9장의 다메섹에서 예수님을 만나게 됩니다. En Hechos 9 él se encuentra con Jesús. 여러분이 아는 내용입니다. Es algo que ya saben. 그리고 나서 아나니아를 통해서 깨닫게 되죠. Y luego a través de Ananías él se percata. 그리고 나서 여러분 잘 알듯이 바로 나가서 전도합니다. Y como ustedes lo saben bien, él sale de una vez a evangelizar. 바로 나가서 전도합니다. Él sale y evangeliza de 무슨 inmediato. 내용으로 전도할까요? ¿Y qué es lo que él proclama? 사도행전 9장입니다. Lo veremos en Hechos 9. 사도행전 9장 20절로 22절. Veremos Hechos 9 del 20 al 22. Hechos 9 del 20 al 22 nos dice: enseguida predicaba a Cristo a las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 특별히 사도행전 9장 22절에 뭐라고 얘기하냐? 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언했다. Especialmente en Hechos 9:22 que nos dice que Saulo mucho más se esforzaba y demostraba que Jesús era el Cristo. 회개하자마자 바로 전도했습니다. Desde que se arrepintió, de inmediato evangelizó. 전도한 메시지가 뭐였냐? ¿Y cuál fue su mensaje de evangelismo? 예수가 그리스도라고 전도했어요. Jesús es el Cristo. 저는 사실 충격이 굉장히 많았습니다. 이 본문을 보고. Yo la verdad es que al escuchar este evangelio fui muy impactado. 여러분 결론적으로 전도는 왜 안 되는 줄 아십니까? ¿Saben por qué el evangelismo no resulta? 전도는 전달할 내용이 없어서 전도가 안 되는 El 거예요. evangelismo no resulta porque no tenemos un contenido que compartir. 용기가 없는 게 아닙니다. No es que no tenga valor, 전달할 답이 없어서 그래요. es que no tiene la respuesta que dar. 회개하자마자 바로 예수가 그리스도라고 메시지했습니다. Él desde que se arrepintió dio el mensaje que Jesús es el Cristo. 그게 바울의 메시지입니다. Es el mensaje de Pablo. 베드로가 그 메시지를 했고 바울도 마찬가지입니다. Pedro dio este mensaje, Pablo de igual manera. 여러분 성경의 지식을 알고 계신 분들은 사도행전 9장 사건 이후에 사도행전 11장까지 바울이 약 14년 동안 길리기아 다소에 가 있었습니다. Y si nosotros, ustedes yo sé que saben de la Biblia, entonces podemos saber que desde Hechos 9 hasta 11, entonces Pablo estaba en Tarso. 그리고 사도행전 13장부터 본격적으로 선교를 합니다. Y entonces desde Hechos 13 él empieza a hacer las misiones a todo dar. 오랜 시간이 지났습니다. Y pasó mucho tiempo. 여러분 여기 목사님들 계시잖아요. Aquí hay pastores. 여러분 목사님들 무슨 설교하십니까? ¿Qué mensaje a los pastores? 그리고 여러분 처음에 목회자가 됐을 때하고 지금하고 똑같은 메시지를 하고 계십니까? ¿Ustedes dan el mismo mensaje que desde que empezaron a hacer el ministerio pastoral? 물론 예수님 얘기하고 계시겠죠. Claro que estarán hablando de Jesús. 하지만 전 세계 강단에 예수가 그리스도라는 이 메시지가 사라졌습니다. Pero el mensaje que Jesús es el Cristo ha desaparecido del púlpito de todas las iglesias. 바울은 수십 년이 지났어요. Pasaron muchos 수십 años 년이 para 지나고 Pablo. 메시지를 하나밖에 할 수가 없었습니다. Y pasaron muchos años, pero él solo decía un mensaje. 17장을 보겠습니다. Veremos Hechos 17. 사울이 전도했던 내용이 나와 있습니다. Es lo que Saulo evangelizaba, lo que Pablo evangelizaba. 17장 2절 3절. Veremos Hechos 17 del versículo 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 성경을 가지고 뜻을 풀어줬다. Entonces él declaraba y exponía por medio de las escrituras. 뜻을 풀어주면서 그 내용이 뭐였냐? Y él les exponía, ¿y qué es este contenido? 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 여러분 바울은 일평생 하나의 메시지만 깨달았고 하나의 메시지만 전달했어요. Durante toda su vida Pablo se percató de un mensaje y compartió un mensaje. 그게 편협한 메시지가 아닙니다. No es un mensaje que fue como mezclado, 이 안에 모든 것이 다 들어있기 sino que 때문에 todo está dentro de este mensaje. 모든 것이 다 들어있기 때문에 이 말씀 Y todo está dentro de este mensaje, por eso es que él solo decía esto. 18장 5절에는 바울이 고린도에서 복음 전하는 내용이 나와요. Y si miramos en Hechos 18:5 podemos ver cómo Pablo evangeliza en Corinto.
18장 5절입니다. Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수가 그리스도라고 밝히 증언했다. Estaba entregado por completo a la predicación de la palabra y testificaba a los judíos que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 밝히 증언했다. Entonces él predicaba y declaraba que Jesús es el 여러분 Cristo. 지금 전 세계 교회가 무너지는 이유는 하나밖에 없습니다. Hay una razón por la que la iglesia del mundo está cayendo, 성경의 핵심을 놓쳐서 그래요. porque ha perdido el núcleo de la Biblia. 성경 66권을 들고 있으면서 성경의 핵심이 뭔지를 몰라요. Tienen los 66 libros de la Biblia en su mano y no saben cuál es el núcleo. 성경의 핵심은 예수가 그리스도라는 겁니다. El núcleo de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 초대교회 바울, 베드로 모든 초대교회 메신저가 예수가 그리스도라고 얘기했습니다. Entonces ya sea Pedro, Pablo y todos los miembros de la iglesia primitiva dieron ese mensaje que Jesús es el Cristo. 조금 더 얘기해 보겠습니다. Y si hablamos un poco más 바울이 allá, 많은 제자를 이렇게 삼았습니다. Pablo tuvo muchos discípulos 그 중에 한 제자가 브리스가 부부죠. y uno de esos discípulos era Priscila y Aquila. 이 브리스가 부부가 또 대단한 제자를 한 명 삼습니다. Priscila y Aquila tienen a otro discípulo muy grande, 아볼로라는 사람입니다. alguien que se llama 대단한 Apolos. 신학자죠. Era un teólogo muy 초대교회에 grande. 큰 영향을 끼쳤던 신학자 아볼로를 평신도가 도와줬어요. Y entonces estos creyentes ayudaron a Apolos, que era un teólogo muy grande en su época. 평신도가 제대로 깨닫게 했단 말이죠. Entonces eran unos creyentes simplemente, pero se 그리고 아볼로가 percataron. 눈이 열렸습니다. Pero Apolos abrió sus 그래서 ojos 회당 가는 곳마다 전도하죠. y él iba a toda sinagoga y compartía. 뭐라고 얘기하고 ¿Qué es 있습니까? lo que él decía? 사도행전 18장 24절로 28절입니다. Veremos Hechos 18 del 24 al 28. Hechos 18 del 24 al 28 nos dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo de la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar acá, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 성경을 통해서 뭘 자꾸 얘기하냐? 예수가 그리스도다. Entonces a través de la Biblia, ¿qué es lo que decía? Que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도라고 메시지해야 됩니다. Él exponía que Jesús era el Cristo en su mensaje. 사도행전 5장 42절 보겠습니다. Veremos Hechos 5:42. 이 스페니시 성경은 약간 좀 아쉽게 번역이 되어 있는 것 같아요. Yo creo que Reina Valera 1960 le dice un poco diferente. 하지만 한국말과 그 다음 영어 성경의 사도행전 5장 42절을 이렇게 얘기하고 있습니다. Pero sin embargo, en coreano y en inglés, Hechos 5:42 lo expresa de esta manera. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 Ya sea todos los días en el templo y por las casas, 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니 no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니 No cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 초대교회 모든 성도들이 이 말밖에 할 수가 없었습니다. Todos los miembros de la iglesia primitiva no tenían más opción que decir esto. 여러분 왜 이 정도 되면 우리가 좀 생각을 해봐야 될 거 Y 아닙니까? si es hasta este punto que lo dice, pues tenemos que pensar. 아니 성경의 기록의 목적이 예수가 그리스도고 너 내- 모든 초대교회 메시지가 예수가 그리스도인데 왜 지금 예수가 그리스도라는 메시지가 사라졌을까? Nos dice que el objetivo de la escritura de la Biblia es que Jesús es de Cristo y que el mensaje de toda la iglesia primitiva fue que Jesús es de Cristo. Pero ¿por qué este mensaje ha desaparecido hoy? 심지어 예수가 그리스도라는 이 의미조차도 모르고 있습니다. Incluso la gente no sabe qué significa esto, que 제가 Jesús es de 오늘 Cristo. 여러분에게 그 의미를 설명할 겁니다. Yo les quiero explicar el significado de esto. 그 의미를 설명하면 이 말이 얼마나 어마어마한 말인지 알게 Y 됩니다. si entendemos el significado de esto, vamos a entender lo grande y qué es esto. 사실상 예수를 그리스도로 이해 못하는 게 정상입니다. La verdad es que es normal que no entendamos que Jesús es el Cristo. 사단이요 그리스도만 모르게 만들어요. Satanás impide que conozcamos a Cristo. 하나님은 그리스도에게 모든 걸 담아서 우리에게 줬는데 사단이 그리스도만 모르게 만듭니다. Dios puso todo dentro de Cristo y nos lo dio a nosotros, pero Satanás lo único que no quiere es que conozcamos a este Cristo. 고린도후서를 보겠습니다. Vamos a ver 2 de Corintios. 고린도후서 4장 4절. Vamos a ver 2 de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하도록 만듭니다. Entonces, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 사단은 그리스도만 모르게 만들어요. Entonces, Satanás impide que conozcamos a Cristo. 여러분 저는 개인적으로 약 2000년 동안 이 메시지가 사라졌었다라고 생각하는 사람. Personalmente, yo pienso que alrededor de 2000 años se había perdido este mensaje.
초대교회 이후에 이 메시지가 약 2000년간 사라졌었다. Después de la iglesia primitiva, este mensaje desapareció durante 2000 años. 저는 많은 나라를 가봤습니다. Yo he ido a muchos países. 그리고 이게 지금은 세상이 인터넷으로 다 연결되어 있습니다. Y ahora todo el mundo está conectado a través de internet. 전 세계 많은 설교를 들을 수가 있어요. Y uno puede escuchar muchos mensajes en todo el mundo. 많은 성도들이 모여있는 교회 목사님들의 설교를 들을 수가 있습니다. Y también se puede escuchar el mensaje de muchos pastores que están reunidos. 그리고 저도 여러 나라에 가봤습니다. Yo he ido a muchos países también. 메시지가 사라졌습니다. Pero este mensaje ha desaparecido. 그리스도를 모릅니다. No conocen a Cristo. 그리스도를 아는 예수가 그리스도라는 메시지가 사라졌어요. El mensaje de conocer a Jesús como el Cristo ha desaparecido. 여러분 예수를 그리스도로 믿으면 어찌 되는 줄 ¿Qué 아십니까? ocurre cuando creemos en Jesús como el Cristo? 예수를 그리스도로 믿으면 초대교회 성도처럼 살 수밖에 없습니다. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, no tenemos más opción que vivir como los miembros de la iglesia primitiva. 예수를 그리스도로 믿으면 죽음도 두렵지 않고 Y si creemos que Jesús es el Cristo, no tememos ni a la muerte. 예수를 그리스도로 믿으면 환난과 핍박 중에도 넘어서고 Y si creemos que Jesús es el Cristo, aunque haya persecución y tribulación, lo trascendemos. 예수를 그리스도로 믿으면 자기의 모든 것을 주 앞에 내놓을 수가 있습니다. Y si creemos que Jesús es el Cristo, podemos dar todo ante el Señor. 지금 전 세계 강단은 예수가 그리스도라는 메시지가 사라졌고 En el púlpito de todo el mundo ha desaparecido el mensaje que Jesús es de Cristo. 전 세계 성도들에게는 예수가 그리스도라는 믿음이 사라졌어요. Y también en los creyentes de todo el mundo ha desaparecido la fe de creer en Jesús como el Cristo. 전 세계 교회 강단은 예수가 그리스도라는 복음의 메시지가 사라졌고 전 세계 성도들의 가슴 속에는 예수가 그리스도라고 믿는 그 믿음이 사라졌어요. Entonces el púlpito de toda la iglesia ha desaparecido el mensaje del Evangelio que Jesús es de Cristo, y también para los creyentes de todas las iglesias ha desaparecido la fe que Jesús es de Cristo. 이거는 100% 사실입니다. Eso es 100% cierto. 근데 여기에 모인 여러분들이 예수가 그리스도라는 이 복음을 정말로 회복하고 Pero si ustedes que están aquí restauran verdaderamente el Evangelio que Jesús es de Cristo, 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 회복하고 성도들로 하여금 그 믿음을 전달한 다음에 하나님 여러분을 사용하신다 그 y si 말이에요. ustedes restauran esa fe de creer en Jesús como el Cristo y pueden compartir esta fe con los creyentes, Dios los utiliza. 어려운 얘기가 아닙니다. No es difícil. 도대체 예수가 그리스도란 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa el hecho que Jesús es el Cristo? 자, 이걸 이제 설명하겠습니다. Eso es lo que queremos 여러분 explicar. 꼭 들으셔야 되고 Por favor, escúchenlo. 꼭 정리하셔야 되고 Por favor, tienen que 여러분 가슴에 organizarlo. 꼭 답을 가지고 계셔야 Y 됩니다. tienen que tener esta respuesta. 예수가 그리스도란 말이 뭐냐? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 지금부터 Lo 설명하겠습니다. vamos a explicar desde ahora. 여러분 그리스도라는 단어는 메시아라는 단어와 같은 말이죠. La palabra Cristo y Mesías es la misma palabra. 히브리 말로 메시아, 그 다음에 헬라 말로 그리스도, Entonces en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Significa el ungido. 오랫동안 메시아를 기다리고 있었습니다. Durante mucho tiempo esperaron a Mesías. 성경은 약속의 책입니다. La Biblia es un libro de promesas. 구약, 신약, Entonces está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 약속의 책입니다. Es un libro de promesas. 구약의 주제는 뭐냐? ¿Cuál es el tema del Antiguo Testamento? 신학을 하신 목사님들은 당연히 다 아시는 내용이에요. Y eso es algo que ya saben todos los pastores que han estudiado teología. 구약의 주제는 메시아가 오실 것이라는 일. El tema del Antiguo Testamento es que vendrá el Mesías. 그게 구약입니다. Esto es el Antiguo Testamento. 메시아가 오실 것이다. Que este Mesías va a venir. 신약의 주제는 뭡니까? ¿Y cuál es el tema del Nuevo 그 Testamento? 메시아가 오셨다. Que este Mesías vino. 그게 신약의 주제입니다. Este es el Nuevo Testamento. 그리고 신약 새로운 약속을 Y 주셨습니다. nos da un Nuevo Testamento, una nueva 새로운 promesa. 약속은 뭡니까? ¿Cuál es la nueva promesa? 우리 주님 다시 오실 것이다. Que el Señor vendrá de nuevo. 그 약속이라고. Esa es la promesa. 구약은 옛날 약속, 신약은 새로운 약속. El Antiguo Testamento es la vieja promesa y el Nuevo Testamento es la nueva promesa. 옛날 약속은 메시아가 오실 것이다. Entonces el Antiguo Testamento es la antigua promesa que el Mesías 새로운 vendría. 약속은 그 메시아가 또 오실 것이다. Y que la nueva promesa es que va a venir de nuevo. 이게 전체가 약속의 책입니다. Todo esto es un libro de promesas. 어떤 약속입니까? Es una promesa de 메시아에 qué? 관한 약속입니다. Es acerca del Mesías. 메시아가 오실 것이라는 거지. Que vendría el Mesías. 그리스도가 오실 것이라는 Que 거지. vendrá Cristo. 그게 약속의 책입니다. Este es el libro de la promesa. 이스라엘 백성들은 수천 년 동안 메시아를 기다렸어요. Los israelitas durante miles de años esperaban al Mesías. 왜 메시아를 기다렸습니까? ¿Por qué esperaron al Mesías? 메시아가 오면 인생의 문제 끝나거든요. Porque si viene el Mesías se soluciona el problema de la vida. 메시아가 오면 민족의 문제 끝이 나거든요. Se soluciona el problema del pueblo cuando viene el Mesías. 메시아가 와야지 인간 구원받을 수 있거든요. Tiene que venir el Mesías para que la persona sea salva. 메시아가 와야지 인간의 근본 문제 해결되거든요. Tiene que venir el Mesías para que se solucione el problema fundamental del hombre. 요 의미가 다 담겨져 있습니다. Todo eso está incluido 제가 dentro de 조금 esto. 이따 설명하겠지만 Lo explicaremos dentro de poco. 메시아가 와야지 인간의 문제 해결됩니다. Pero tiene que venir el Mesías para que se solucione el problema del hombre. 그래서 메시아를 기다린 겁니다. Por eso es que esperaron al Mesías. 여러분 인간의 문제가 뭔데 그렇습니까? ¿Cuál es el problema del hombre entonces? 도대체 인간의 문제가 뭔데 메시아가 와야지 해결됩니까? ¿Cuál es el problema del hombre para que tenga que venir el Mesías a solucionarlo? 이 자리에 계신 대부분의 분들은 목사님들과 리더들이라고 들었습니다. Yo escuché que la
mayoría de los que están aquí son pastores y líderes. 여러분들은 전 쿠바에게 답을 줘야 될 사람들이에요. Ustedes son personas que tienen que dar la respuesta a toda Cuba. 인간의 문제가 뭐며 답이 뭔지를 전달할 사람들이 여러분들입니다. Ustedes son las personas que tienen que compartir cuál es el problema del hombre y cuál es la solución. 교회를 오래 다니고 성경을 많이 읽어보시면 정작 중요한 인생의 문제가 뭐며 그리스도가 왜 필요한지를 모르고 있는 사람들이 많습니다. Es que hay tantas personas que van a la iglesia, pero aún leyendo la Biblia no conocen cuál es el problema verdadero de la Biblia y cuál es la solución, la respuesta. 여러분 인생의 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema de la vida? 돈이 없는 문제입니까? ¿Es acaso el no tener dinero? 경제 문제입니까? 정치 문제입니까? ¿Es acaso el problema político o económico? 질병 문제입니까? 가정 문제입니까? ¿Acaso es el problema familiar o de la enfermedad? 도대체 무슨 문제입니까? ¿Cuál es el problema? 정신의 문제입니까? ¿Acaso es un problema mental? 인생의 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema de la vida? 인생의 문제는 하나입니다. El problema de la vida es uno. 그걸 알아야 돼요. Tenemos que saber esto. 인생 문제 하나입니다. El problema de la vida es uno. 왜 하나냐? ¿Por qué es uno? 설명해 Lo 보겠습니다. vamos a explicar. 인간을 하나님이 지으실 때 인간을 하나님 형상대로 지으셨어요. Cuando Dios creó al hombre, entonces Dios lo hizo a su imagen. 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 존재입니다. Entonces el hombre fue creado a imagen de Dios. 하나님을 닮았다는 얘기요. Es alguien 이 semejante a 말은 Dios. 사실상 어마어마한 말입니다. La verdad es que el hombre es alguien tremendo. 그래서 인간은 하나님을 닮았기 때문에 영적인 존재고 Y como el hombre se parece a Dios, es espiritual. 창세기 1장 27절 28절 보면 인간이 하나님을 닮았기 때문에 하나님 형상이기 때문에 천하 만물을 다 인간에게 맡겼어요. Y como podemos ver en Génesis 1 del 27 al 28, como el hombre es creado a imagen de Dios, Dios le encargó toda la creación. 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리라. Para que se fructificaran, se multiplicaran y sojuzgaran sobre toda la tierra y la gobernaran. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 만물을 맡겼단 말이요. Significa que le encargó toda la 원래 creación. 인간은 만물의 대리 통치자입니다. O sea que el hombre originalmente es el gobernador de toda la creación en vez de Dios. 왕적인 존재입니다. Era un ser como realeza. 그리스도와 비슷한 존재입니다. Era un ser similar a Cristo. 실제로 그렇습니다. Y era así. 그런 어마어마한 존재가 인간이요. Entonces el hombre no ser así es grande. 그 인간은 하나님 형상대로 지음받았기 때문에 하나님과 함께 있을 때 Y como el hombre que fue creado a imagen de Dios tenía que estar junto con Dios. 정확하게 하나님 안에 있을 때 Cuando estaba dentro de Dios, 아무 문제가 없습니다. no había ningún 그게 problema. 창세기 1장 2장의 인간의 상태입니다. Este es el estado del hombre en Génesis 1 y 2. 하나님 형상대로 지음받은 인간이 하나님과 함께 있을 때는 아무 문제가 없고 모든 축복받을 수밖에 없어요. Cuando el hombre creado a imagen y semejanza de Dios estaba junto con Dios, no había ningún problema y todo era normal. 그 얘기가 창세기 1장 27절 28절부터 창세기 2장까지 에덴의 축복입니다. Esto lo podemos ver desde Génesis 1, 27 y 28 hasta Hechos 2, toda la bendición del Edén. 에덴의 축복은 그냥 보석이 많고 물이 많고 과실을 많이 따먹을 수 있고 그런 축복이 아닙니다. La bendición del Edén no era simplemente que había muchas joyas, que había mucha agua, que había mucha fruta. 동물의 이름을 지어주고 천하 만물을 다스리고 그거는 그냥 따라오는 축복입니다. Entonces la bendición de ponerle nombre a todos los animales y de poder juzgarlos, eso es una bendición secundaria que sigue. 진짜 축복은 뭐냐? ¿Cuál es la verdadera bendición? 인간이 하나님과 함께 있었다는 거죠. Que el hombre estaba con Dios 인간이 하나님 안에 있었다는 거죠. y que estaba dentro de 그럴 Dios. 때는 아무 문제가 Y en 없었다는 ese 거죠. entonces no había ningún 그럴 problema. 때는 모든 축복 받을 수밖에 없었다는 거죠. Allí no tenía más opción que ser bendecido totalmente. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님 형상대로 지음받았기 때문에 그렇습니다. Porque fue creado a la imagen de Dios. 마찬가지로 하나님이 인간을 지으셨던 것과 마찬가지로 하나님의 세상을 원리대로 창조하셨습니다. De la misma manera que Dios creó al hombre, entonces Dios hizo a todo el mundo de acuerdo a ciertos principios. 창조 원리가 있습니다. Hay un principio de la 굉장히 creación. 간단한 내용입니다. Es algo tan simple. 물고기 물 안에 살아야 돼요. Los peces tienen que vivir dentro del agua. 저는 개인적으로 낚시를 좋아합니다. A mí me gusta mucho pescar. 바다를 볼 때마다 가슴이 떨려요. Y siempre que veo el mar yo me pongo emocionado. 저 바다에 무슨 물고기가 있을까? ¿Qué peces habrán en estas aguas? 아이 뭐 그런 생각하면서요. Y siempre pienso esto. 낚시 굉장히 좋아합니다. Me gusta mucho pescar. 여러분 물고기 잡아보셨죠? Ustedes han pescado. 물고기가 물 떠나면 무슨 문제 생깁니까? ¿Qué pasa cuando el pez sale del agua? 물고기가 물 떠나면 Cuando el pez sale del agua, 그때부터 모든 문제 옵니다. desde ese punto llegan todos los problemas 그러다가 죽어요. y luego muere. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 물고기는 물 안에 살아요. Porque los peces tienen que vivir dentro del agua. 그게 창조 원리. Esto es un principio de la creación. 근데 물고기가 물 떠났다 창조 원리 어긴 겁니다. Pero cuando un pez sale del agua, viola un principio de la 그래서 모든 문제가 오다 죽는 겁니다. Por eso es que llegan todos los problemas y luego muere. 나무는 뿌리를 흙에 박고 있어야 돼요. Entonces los árboles tienen que estar plantados en la tierra. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그렇게 Porque 만들어졌어요. fueron creados así. 그게 창조 원리예요. Eso es un principio de la 그게 creación. 정상입니다. Eso es lo normal. 그럴 때 살아있는 거예요. Y aquí es cuando están vivos. 근데 나무가 뿌리 뽑히면 어찌 ¿Y qué 됩니까? pasa cuando arrancamos un árbol de la 그 tierra? 순간부터 모든 문제와 모든 고통 오다가 서서히 말라 죽는 겁니다. Desde ese punto llega todo el sufrimiento, todo el dolor y se empieza a marchitar y luego muere. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 창조 원리 여기에서 그렇다는
타니까. violó un principio de la 물고기가 creación. 물 떠나서 모든 문제 오는 겁니다. Vienen todos los problemas cuando el pez sale del agua. 나무가 뿌리 뽑혀서 모든 문제 오는 겁니다. Y también cuando el árbol sale de la tierra vienen todos los problemas. 지구상 70억 인간에게 너무 많은 문제가 있습니다. Hay muchos problemas con el 7 billones de personas que 너무 많은 tenemos. 고통이 있습니다. Y tienen mucho dolor. 그러다가 죽어갑니다. Y luego mueren. 많은 문제를 겪다가 죽어갑니다. Entonces pasan muchos problemas y 많은 luego 고통 mueren. 가운데 살다가 죽어갑니다. Sufren muchísimo y luego mueren. 원인이 뭡니까? ¿Cuál es la causa? 물고기가 물 떠나듯이 Así como el pez sale del agua. 나무가 뿌리 Así 뽑히듯이 como el árbol es arrancado de la 인간이 tierra. 하나님을 떠나서 모든 문제 El hombre se 옵니다. sale de Dios y por eso es que 인간의 vienen 문제는 todos los 하나입니다. problemas. Entonces es el problema del hombre, uno. 인간의 문제는 하나입니다. El problema del hombre es uno. 하나님 떠나서 왔어요. Vino por estar separado de 그래서 Dios. 답이 하나라니까. Por eso la respuesta es una. 어떻게 하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 하나님 만나면 돼요. Hay que encontrarnos con Dios. 그게 답이요. Esa es la respuesta. 인간은 하나님을 만나면 됩니다. Entonces las personas se tienen que encontrar con 하나님 Dios. 만나는 길이 Y 하나입니다. hay un camino para encontrarse 그 con 길이 Dios. 뭐죠? ¿Y cuál es este 그 camino? 길이 그리스도라. Ese camino es Cristo. 문제가 하나. El problema es uno. 답이 하나. La respuesta es 길이 una. 하나. Y el camino es uno. 그게 성경 얘기입니다. Eso es lo que nos dice la Biblia. 너무 간단한 Es 얘기예요. tan simple, ¿verdad? 인간의 모든 문제 하나님 떠나서 왔다. Todos los problemas del hombre vienen por estar separados de 그래서 Dios. 인간이 하나님을 만나면 창세기 1장, 2장 같이 아무 문제가 없게 됩니다. Pero si el hombre se encuentra con Dios, así como Génesis 1 y 2, no hay ningún 그런데 problema. 인간이 어떻게 하나님 ¿Y 만납니까? cómo el hombre se encuentra con Dios? 하나님 영이고 인간은 육인데 Dios es espíritu y el hombre es carne. 그래서 하나님 만나는 길이 필요하다고. Por eso es que se necesita un camino para que nos 그 encontremos con 길은 Dios. 하나님이 만들어 놓으신 길로만 갈 수 있습니다. Y ese camino solo es el camino que Dios da. 예수께서 가라사대 Jesús dijo, 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 Y 없는 nadie viene al Padre sino por mí. 하나님 만나는 길이 하나입니다. El camino para encontrarse con Dios es 이게 uno. 성경 얘기입니다. Eso es lo que nos dice la Biblia. 이걸 조금 더 자세하게 Y 설명하겠습니다. si lo explicamos más a fondo, 인간이 하나님 떠나서 모든 문제가 왔어요. vienen todos los problemas del hombre por estar separados de Dios. 왜 하나님을 떠났습니까? ¿Por qué es que nos separamos de Dios? 하나님 떠난 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón de la que nos 인간과 separamos de 하나님이 Dios? 분리되는 세퍼레이트 되는 이유가 뭐죠? ¿Cuál es la razón para la que el hombre está dividido, cortado, separado de Dios? 인간과 하나님을 갈라놓을 수 있는 것은 딱 하나 있습니다. Lo único que puede dividir al hombre de Dios es una cosa. 그게 죄입니다. Es el pecado. 이사야 59장 2절에 보니까 너희 죄가 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았다. Isaías 59:2 nos dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 왜 죄가 하나님과 인생을 갈라놓습니까? Porque es que el pecado nos divide de Dios. 베드로에 보니까 베드로 전후서에 보니까 뭐라고 해? 하나님은 거룩하시기 때문에 Primera y segunda de Pedro nos dice que Dios es santo. 거룩하신 하나님은 죄와 있을 수 없습니다. Y Dios santo no puede estar por el pecado. 그러니까 죄만이 하나님과 인간을 단절시킵니다. Por eso es que el pecado es lo único que nos puede dividir de Dios. 근데 인간이 왜 죄를 범합니까? ¿Y por qué el hombre peca? 죄를 범하는 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que el hombre peca? 요한일서 3장 8절에 보니까 죄를 짓는 자는 마귀에게 속했다고 얘기합니다. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es el diablo. 창세기 3장에 보니까 사단의 속임으로 말미암아 인간이 범죄하게 됩니다. En Génesis 3, por el engaño de Satanás es que el hombre peca. 죄의 배경에는 항상 사단이 있습니다. Y siempre en el trasfondo del pecado está Satanás. 이 세 가지가 항상 같이 돌아갑니다. Y esos tres siempre están juntos. 하나님 떠나서 모든 문제 왔는데 Todos los problemas vienen por estar separados 그 de Dios. 배경에는 Y atrás de eso está el 그 pecado. 배경에는 사단이 있습니다. Y atrás de eso está Satanás. 그래서 인생의 문제는 하나의 문제지만 조금 더 자세하게 설명하면 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 Por 문제. eso el problema de la vida es uno. Y si lo explicamos más detalladamente, es el problema de Satanás, del pecado y la separación de Dios. 이게 인간의 근본 문제입니다. Ese es el problema fundamental del 이 세 hombre. 가지 근본 문제가 가장 잘 나타나와 있는 것이 창세기 3장입니다. Génesis 3 es donde mejor nos muestra este problema fundamental. 인간 타락 이전에 분명히 사단이 존재했습니다. Antes de la caída del hombre, Satanás existía. 뱀을 통해서 역사했습니다. Y obró a través de la serpiente. 창세기 3장에 나타나는 그 뱀이 과연 사단이 맞냐? Entonces, ¿será que esa serpiente que nos dice Génesis 3 es verdaderamente el diablo? 계시록 12장 9절에 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 하는 존재라고 얘기했습니다. Apocalipsis 12:9 nos dice que es la serpiente antigua llamado diablo o Satanás. 계시록 20장 2절에도 똑같은 말을 합니다. Apocalipsis 22 nos dice lo mismo. 인간 타락 이전에 사단이 존재했고 Antes de la caída del hombre existía Satanás. 그 사단으로 말미암아 인간이 결국 어떻게 되는지 범죄하게 됩니다. Y entonces, gracias a este Satanás, ¿qué es lo que ocurre? El hombre 선악을 peca. 알게 하는 나무 따먹지 말라고 하는 그 약속을 어기는 범죄를 하게 되죠. Y entonces comete el crimen, el pecado de violar este pacto, de no comerás este fruto de la ciencia del bien y del mal. 그래서 하나님과 단절됩니다. Y es cortado de Dios por 에덴 esto. 동산에서 쫓겨납니다. Y es echado del huerto del Edén. 창세기 3장 16절을 보면 모든 문제가 옵니다.
봅니까? Y si miramos en Génesis 3:16 podemos ver todos los problemas. 3장 16절에 보니까 임신하는 고통을 크게 더하고 Podemos ver en Génesis 3:16 que en gran manera se multiplicaron los dolores del parto. 아내는 남편만 사모하고 남편이 아내를 다스려서 나오는 가정 문제 나오고 Y entonces que la mujer solo mira a su marido y el hombre es el señorea de su mujer. Entonces ocurre el problema familiar. 그게 가정 문제입니다. Ese es el problema de la 각각 familia. 하나님을 바라봐야 Porque 되는데 ambos tienen que ver a solo a Dios. 아내가 남편만 바라봐. Pero la mujer está viendo al 그리고 marido. 한계 있는 남편이 아내를 다스려. Y el marido que es limitado se enseñorea a la mujer. 그래서 지구상의 가정 문제가 이렇게 왕성한 겁니다. Por eso es que hay tanto problema familiar en la tierra. 그게 저주입니다. Eso es una maldición. 창세기 3장 18절에 땅이 저주를 받는다. En Génesis 3:18 la tierra es maldita. 그래서 환경 문제, 질병 문제 오는 거고 Por eso es que viene el problema ambiental y de la enfermedad. 일평생 땀이 흘러야지 겨우 밥 먹고 Y 산답니다. todos los días hay que derramar el sudor de la frente para comer. 그래서 경제 문제 오는 Por 겁니다. eso llega el problema económico. 창세기 3장 19절에 너는 흙이니 흙으로 돌아가라. Génesis 3:19 polvo eres y el polvo volverás. 그게 죽음 문제입니다. Ese es el problema de la muerte. 그리고 아담이 하와 보고 너는 모든 산재의 은미라고 Y 얘기했어요. entonces le dice a Adán y a Eva que tú eres la madre de todos los vivientes. 죄를 지은 상태인데 Cuando ella era pecadora. 그래서 하와의 배를 통해서 타고난 모든 사람들이 아담과 하와를 통해서 타고난 모든 사람들이 처음부터 죄인이라. Por eso todas las personas que nacen de la vientre de Eva a través de Adán, todos son pecadores. 그게 후대 문제예요. Es el problema de la siguiente 그리고 generación. 절대로 생명나무의 가시를 따먹을 수가 없어요. Y nunca pueden comer el árbol del fruto de la vida. 생명나무의 열매를 먹어야지 영원히 사는 영생을 얻을 거 아닙니까? Entonces ellos tienen que comer el fruto del árbol de la vida para tener vida eterna. 절대로 생명을 얻을 수 없단 말이에요. Pero nunca pueden tener vida ahora. 그래서 영원한 지옥 갑니다. Por eso es que van al infierno 그게 eterno. 창세기 3장 16절에서 24절에 있는 이 근본 문제의 결과, 인간에게 오는 모든 문제를 정리한 겁니다. Por eso es un resumen de Génesis 3 del 16 al 24, todos los problemas del hombre. 이런 모든 문제가 오는 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que vienen todos los problemas del hombre? 세 가지 때문에 그랬어요. Son por tres cosas. 사단으로 말미암아 범죄에 하나님 떠나서 모든 문제고 Gracias a Satanás el hombre pecó y se separó de Dios. 이 세 가지 특징이 있습니다. Y hay una característica de 다른 estas tres 어떤 cosas. 문제는 몰라도 이 세 가지 문제만큼은 인간 스스로 절대로 해결 못한다. Y cualquier otro problema está bien, pero por lo menos esos tres problemas el hombre nunca los va a poder resolver solo. 사단 이길 영웅 No 없고 hay ningún héroe que pueda vencer a 죄 Satanás. 문제 해결할 자가 No 없고 hay nadie que pueda resolver el 스스로 pecado. 하나님 만날 수 있는 인생이 Y 없습니다. no hay vidas que se pueden encontrar con Dios por sí 이 세 mismas. 가지 문제를 해결해야지 인간의 모든 문제가 Se 해결되는데 tienen que solucionar esos tres problemas para resolver todo el problema del hombre. 정작 이 세 가지 문제 해결할 인간이 이 땅에 없어요. Pero no hay ni una persona en esta tierra que pueda resolver esos problemas. 그래서 처음부터 메시아를 Por 약속하셨어요. eso desde el principio se prometió al Mesías. 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 En 것이다. Génesis 3:15 vendrá la simiente de la mujer y herirá la cabeza de la serpiente. 여인의 후손 메시아입니다. Entonces la simiente de la mujer es el Mesías. 메시아가 와야지 인생 문제 해결할 것이다. 그 말입니다. Tiene que venir el Mesías para que se solucione el problema del hombre. 인간이 모든 문제 온 것은 하나님 떠나서 모든 문제 왔는데 Todos los problemas vienen porque estamos separados de Dios. 죄와 사단으로 말미암아 하나님 떠나서 모든 문제 왔다. Y todos los problemas vienen porque nosotros pecamos gracias a Satanás. 이게 인간의 근본 문제 세 가지입니다. Ese es el problema fundamental del hombre, esos tres. 자, 제가 여러분들의 메시지를 너무 잘 듣는데 혹시나 모르니까 자 이해하셨으면 아멘. Entonces ustedes están escuchando bien el mensaje, pero solo por si acaso, si lo entendieron, amén. 인간의 문제의 세 가지입니다. Entonces los problemas del hombre son tres. 이거 왜 이 얘기를 하느냐? ¿Por qué les digo esto? 그리스도를 설명하기 위해서 Para 그랬습니다. explicar a Cristo. 인간의 문제 세 가지. Los problemas del hombre son tres. 그리스도란 단어는 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Cristo significa el ungido. 기름 부음 받은 자. Significa el ungido. 구약 성경에는 이스라엘 사람들은 세 종류의 사람들한테만 기름 En 부어줬어요. el Antiguo Testamento solo se ungían a tres tipos de personas en el Antiguo Israel. 하나님이 구별했다는 뜻이요. Significa que Dios los había 하나님의 separado. 사람이라는 뜻입니다. Que eran personas de 세 Dios. 종류의 사람입니다. Entonces tres tipos de personas. 누굽니까? ¿Quiénes son? 누구한테 기름 ¿A quiénes se 부어줬습니까? los ungía? 왕, Entonces a los reyes, 제사장, a los sacerdotes 선지자. y los profetas. 요 세 종류의 사람한테만 기름 부어줬어요. Solo estos tres tipos de personas se los ungía. 그리스도라는 뜻은 무슨 뜻입니까? ¿Qué 그러면? significa Cristo? 요 세 종류의 직분을 완벽하게 감당하신 분을 그리스도라고 얘기해요. Aquel que se encargó de estos tres oficios perfectamente es el Cristo. 참된 왕이면서 Él es el verdadero rey, 참된 el 제사장이면서 verdadero sacerdote. 참된 선지자가 Y el 그리스도입니다. verdadero profeta es Cristo. 구약의 왕이며 선지자며 제사장의 역할을 구약에 감당했던 사람이 딱 한 명 나옵니다. Solo había una persona en el Antiguo Testamento que se encargó de ser rey, sacerdote y profeta. 다윗을 왕으로 세웠던 사무엘입니다. Es Samuel que levantó a David como rey. 사무엘이 왕 역할, 제사장 역할, 선지자 역할을 Samuel 감당했어요. se encargó de ser como un rey, como un sacerdote y como un profeta. 하지만 그림자라 Pero era una sombra. 그분도 자기 인생 문제 해결 못했어요. Él no pudo resolver el problema de su vida. 그러니까 참된
왕, 참된 선지자, 참된 제사장이 와야 돼요. Por eso es que tenía que venir el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. 인간의 문제 세 가지입니다. Hay tres problemas del hombre. 그리스도의 직분이 세 직분이라 Y entonces los oficios de Cristo son tres. 이 세 가지가 연결돼요. Esos tres se conectan. 사단 문제 해결하는 참된 왕, El verdadero rey que soluciona el problema de Satanás. 죄 문제를 해결하는 참된 El 제사장, verdadero sacerdote que soluciona el problema del 하나님 pecado. 떠난 문제를 해결하는 참된 선지자, Y el verdadero profeta que soluciona la separación de Dios. 사단의 문제를 영원히 완벽하게 단번에 해결할 참된 왕, Entonces el verdadero rey que va a solucionar de una vez para siempre el problema de Satanás. 죄의 문제를 영원히 완벽하게 단번에 해결하는 참된 제사장, Y el verdadero sacerdote que consuma el problema del pecado de una vez eternamente y perfectamente. 하나님 떠난 문제를 영원히 완벽하게 단번에 해결할 참된 선지자. Y el verdadero profeta que soluciona la separación de Dios de una vez perfectamente y eternamente. 이분이 그리스도입니다. Él es el Cristo. 그래서 그리스도라는 단어 안에 어떤 뜻이 있냐? Por eso entra la palabra Cristo. ¿Qué 세 significa? 가지 직분을 감당할 자라는 뜻이 이게 무슨 뜻이냐? ¿Qué significa que Él es el que se encarga de estos tres oficios? 기름 부음 받은 자라는 뜻이 무슨 뜻이냐? ¿Qué significa que Él es el ungido? 세 직분을 감당한다는 뜻이고, ¿Qué significa que Él se encarga de esos tres oficios? 다른 말로 세 가지 문제를 해결할 자라는 뜻입니다. Y que Él es el que solucionará esos tres problemas. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 해결할 자라는 뜻이죠. Significa que Él es aquel que va a solucionar el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 이 세 가지 문제가 근본 문제예요. Y esos tres problemas son el problema 그래서 fundamental. 그리스도라는 단어 안에는 원래 무슨 뜻이 있냐? 인간의 근본 문제를 해결할 자라는 뜻이고, Por eso dentro de la palabra Cristo, ¿qué significado está incluido? Que originalmente es aquel que va a solucionar el problema del hombre. 이 세 가지 문제 때문에 모든 문제가 오기 때문에 그리스도라는 것은 결론적으로 인간의 모든 문제를 해결할 자라는 Y 뜻입니다. todos los problemas vienen a raíz de estos tres problemas, por lo que significa que el hecho de que Él solucione estos tres problemas y que Él va a resolverlos significa que soluciona todo el problema del hombre. 그리스도라는 단어 안에 그런 의미가 포함되어 있다고. Dentro de la palabra Cristo está incluido todo 그냥 eso. 이론이 아닙니다. No es una teoría, 그리스도는 인생 모든 문제 해결할 자구나. sino que Cristo es aquel que soluciona todo el problema de la 인생의 vida. 근본 문제와 모든 문제 해결할 자구나. Es aquel que soluciona el problema fundamental y todos los problemas de la vida. 그래서 메시아가 오시면 끝난다고 믿었다는 Por 거예요. eso es que ellos querían que si venía el Mesías se acababa 메시아가 todo. 오시면 끝난다. Entonces si viene el Mesías se termina. 메시아가 오시면 인생 문제 끝난다. Si viene el Mesías se termina el problema de la vida. 메시아가 오면 우리 민족의 문제 끝난다. Y entonces si viene el Mesías entonces se soluciona el problema del pueblo. 증거 두 군데를 보여드리겠습니다. Vamos a ver dos evidencias de esto. 요한복음 4장을 보겠습니다. Vamos a ver Juan 4. 요한복음 4장에 여러분 잘 아는 사마리아 여인이 나옵니다. Juan 4 nos ilustra lo que nosotros conocemos muy bien acerca de la mujer 사마리아 여인 samaritana. 참 이 사람 참 너무너무 아픈 사람이죠. Esta mujer samaritana es una persona de gran dolor. 우물가에서 만나서 예수님하고 대화하잖아요. Se encuentra con ella en el pozo y Jesús habla con ella. 그때 이 예수님이 물 좀 달라고 하니까 Y Jesús le pide un poco de agua. 왜 나한테 물 달라고 하냐? ¿Por qué me pides agua a mí? 유대인들은 우리 사마리아 사람하고 상종 안 하는데 왜 물 달라고 Los judíos 하냐? no hablan con los samaritanos. ¿Por qué me pides 그때 agua a mí? 예수님이 물어봅니다. 아니, 예수님 얘기합니다. 네 남편 데려와라. Y entonces Jesús le dice, ven y trae a tu esposo. 난 남편이 없습니다고 얘기해요. Yo no tengo esposo, dice ella. 그러니까 예수님 뭐라고 얘기합니까? ¿Y qué dice Jesús? 예수님이 하신 말, 그렇지. 네 남편 5명 있고 지금 6번째하고 살고 있지 않냐? Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora está contigo no es tu marido. 이렇게 얘기해요. Eso es lo que le dice. 이분이 깜짝 놀라는 Y 거예요. él se 사마리아 sorprende. 여인이. Entonces esta mujer 이 se sorprende. 어떻게 나를 알지? ¿Cómo él sabe 그때 이제 esto? 중요한 얘기를 물어봅니다. Y entonces le pregunta algo importante. 내가 보니까 선지자 같다. Me parece que eres profeta. 내 문제를 알아맞춘 거 보니까 선지자 같다. Como tú supiste mi problema, eres como un 그러면서 profeta. 예배 문제를 Y 얘기하잖아요. entonces le dice acerca del culto. 우리 조상들은 이 산에서 예배해야 되고 유대인들은 저쪽에서 예배하라고 그러는데 어디서 예배해야 되냐 이렇게 묻잖아요. Nuestros padres dijeron que nosotros tenemos que adorar en este monte, pero los judíos dicen que tenemos que adorar en este otro lugar. Entonces, ¿en dónde es? 그러니까 뭐라고 얘기합니까? ¿Y él qué le dice? 어디서 예배하는 게 중요한 게 Lo 아니다. importante no es en dónde ustedes adoren. 하나님은 영이시다. Dios es espíritu. 신령과 진정으로 예배해야 된다. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 그럴 때가 왔다. Y entonces vino ese 이렇게 tiempo. 얘기해요. Es lo que le dice. 요때 하는 말입니다. Y aquí ella dice, 요한복음 4장 en Juan 4, 24절 25절에 보면 si miramos el versículo 24 y 25, 26절까지입니다. hasta el versículo 26, 24 al 26, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. 뭐라고 얘기하냐? ¿Qué dice? 그리스도가 오실 것인데 Vendrá el Cristo. 그분이 오면 모든 것을 나한테 얘기해 줄 거다. Y si viene el Mesías me va a declarar todo. 내 모든 문제 해결해 줄 거다. Me va a solucionar todos los 나에게 problemas. 모든 것을 가르쳐 줄 거다. Y Él me va a enseñar
cambiar todo. 저 사마리아 여인이 하는 고백입니다. En la confesión de esta mujer samaritana. 자, 그 시대에 남편 5명 있었습니다. Ella tenía 5 maridos en ese tiempo. 2000년 전에 남편 5명이라. Hace 2000 años tenía 5 maridos. 대단하죠? Qué sorprendente, ¿verdad? 너무 이뻤던 모양입니다. Parece que era muy hermosa tal 여러 vez. 가지 문제가 있었겠죠. Habrá tenido muchos problemas ella. 이스라엘은 사막 기후입니다. Israel es un desierto. 낮에는 사람들이 잘 활동하지 Las 않아요. personas no se mueven de día 근데 mucho. 혼자 물 길러 왔단 말이에요. Pero ella está sola a recoger 무슨 agua. 말입니까? ¿Qué significa? 사회 관계가 다 단절됐다는 얘기. Significa que ella está cortada de la sociedad. 돈이 많았으면 그 시대는 노예가 있을 때는 시대이기 때문에 ese- 돈이 많았으면 노예를 보냈겠죠. En ese entonces habían esclavos, por lo que si ella hubiese tenido mucho dinero, ella hubiera enviado un esclavo. 돈도 없어. Pero no tenía 그러니까 dinero. 본인이 직접 온 거 Entonces 아니에요. ella tenía que ir. 아주 여러 가지 어려움을 당한 이 여인도 뭐라고 믿고 있냐? 그리스도가 오시면 내 문제 끝난다. 나에게 모든 것을 알려줄 거다. 이렇게 얘기해요. Y esta mujer con tantas dificultades en este estado tan miserable, ella que creía que cuando viene el Mesías, el Cristo, se va a resolver todos mis problemas y me va a declarar todas las cosas. 사도행전 1장을 보겠습니다. Si miramos en Hechos 1, 승천하신 주님을 보고 하는 말입니다. lo que le dicen al Señor que ascendió. 1장 6절입니다. Si miramos Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? 이때 이스라엘은 로마에 속국돼 있어요. En este tiempo Israel estaba colonizado por 이들은 Roma. 어떻게 믿고 있으냐? ¿Y ellos qué creían? 그리스도가 오시면 우리 민족을 해방시켜 줄 거라고 믿고 있었어요. Si viene el Cristo, entonces mi pueblo será liberado. 약간 잘못된 믿음이긴 하지만 Entonces era una fe algo errónea. 근본적으로 무슨 생각이 깔려 있냐? Pero ¿qué es lo que ellos creían? 그리스도가 오시면 우리 인생 문제 끝난다. Que si venía Cristo se solucionaba el problema de la 이렇게 믿고 vida. 있었던 거예요. Eso era lo que tenían en fe. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 그리스도라는 단어가 그런 단어예요. Porque la palabra Cristo en sí era 그리스도라는 esto. 단어가 왕, 선지자, 제사장이란 단어요. La palabra Cristo era el rey, el sacerdote y el profeta. 그 단어가 사단 문제 해결할 왕, Esta palabra es el rey que va a 죄 solucionar a 문제 해결할 Satanás. 참된 제사장, Y el verdadero sacerdote que va a 하나님 solucionar el 떠난 pecado. 문제 해결할 참된 Y 선지자는 el, verdadero, 단어입니다. y el verdadero profeta que va a solucionar la separación de Dios es esa palabra. 그리스도라는 단어는 인간의 근본 문제를 해결할 자고 모든 문제 해결할 자라는 단어가 원래 그 단어라니까. Entonces la palabra Cristo originalmente y tiene ese significado de que hay que solucionar los problemas fundamentales del hombre y todos los problemas del hombre. 그래서 메시아를 그토록 애타게 기다리고 있었던 겁니다. Por eso esperaba el Mesías durante tanto 그런 tiempo. 중에 2000년 전에 나사렛 마을에 예수라는 사람이 나타나셨어요. Y en esto hace 2000 años apareció alguien llamado Jesús en un pueblo llamado 예수라는 Nazaret. 분이 너무 많은 일을 하셨습니다. Y él hizo muchas cosas. 많은 일을 하셨죠. Él hizo muchísimas 죽은 자 cosas. 살리고 Y él salvó a los 병든 자 enfermos 고치고 y también sanó a esas 오병이의 personas. 기적을 하시기도 하시고 Hizo el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos. 기막힌 말씀도 주시고 Él dio una palabra impactante. 엄청난 일을 하셨습니다. Y él hizo muchas cosas. 하지만 예수님의 사역의 키는 뭡니까? Sin embargo, ¿cuál es la clave del misterio de Jesús? 십자가와 부활입니다. Es la cruz y la resurrección. 기독교 핵심의 키는 십자가와 부활입니다. El núcleo de los cristianos es la cruz y la resurrección. 요한복음 19장 30절을 보겠습니다. Si nosotros miramos Juan 19:30. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. 뭐라고 얘기하셨냐? ¿Qué nos dice aquí? 다 이루었다. Consumado es. 뭘 다 이루었다는 ¿Qué es lo que 뜻입니까? consumó entonces? 예수님이 이 땅에 오셔서 다 이루었다. 무슨 일을 다 이루었다는 뜻입니까? Consumado es, dijo Jesús, pero ¿qué es lo que consumó? 그리스도 일을 다 이루셨다. 그 말이에요. Consumó la obra del Cristo. 지금부터 그 얘기를 하겠습니다. Desde el principio hablamos de eso. 예수님이 그리스도가 되시려면 Entonces, si Jesús quiere ser Cristo, 예수님이 참된 왕이며 참된 선지자며 참된 제사장의 역할을 감당하셔야 되고 entonces Jesús se tiene que encargar de ser el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. 성경에 예언한 그대로 성취하셔야 됩니다. Y él tiene que cumplir las cosas que están profetizadas en la Biblia de la misma manera que 성경에 están 예언된 escritas. 그대로 성취했다는 내용은 차분하게 다음에 살펴볼 거고 Y vamos a ver luego cómo es que cumplió cada cosa en la Biblia más tranquilamente. 과연 예수님이 그리스도 일을 하셨냐? Pero ¿será que Jesús se encargó de ser Cristo? 예수님이 사단의 문제를 완벽하게 박살내셨고 ¿Será que Jesús destruyó completamente el problema de 죄의 Satanás? 문제를 영원히 해결하셨고 ¿Será que él solucionó el problema del pecado eternamente? 하나님 만나는 길을 완벽하게 여신 게 맞냐? ¿Y será que él abrió completamente el camino para encontrarnos con Dios? 여러분들은 지도자들이잖아요. Ustedes son líderes. 여러분들은 알아야 될 사람이 아니라 가르쳐야 될 사람이고 Ustedes no son personas que tienen que saber sino enseñar. 이해해야 될 정도가 사람을 살려야 될 Y no 사람들이잖아요. simplemente tienen que comprender, sino tienen que salvar a las 심지어 여러분의 personas. 신앙을 유지해야 될 정도가 아니라 쿠바를 살려야 될 Y no 사람들이잖아요. simplemente tienen que mantener su fe, tienen que salvar a Cuba. 그래 쿠바 전체 누구보다도 그리스도를 정확하게 알고 있어야 Entonces 됩니다. ustedes tienen que conocer a Cristo
Cristo más precisamente que nadie. 예수가 그리스도는 이 말씀을 알아야 Tienen que 된다니까요. saber qué significa el hecho que Jesús es el Cristo. 이 여기 보니까 날이 좀 더운 것 같아요. Yo creo que hace calor hoy. 보니까 많이 주무신 분들도 몇 분 계시고, Hay algunas personas que se están quedando dormidas. 제가 굉장히 소심한 사람입니다. Yo soy una persona que soy muy sensible. 예, 여러분이 주무시면 제가 기분이 나빠요. Y si ustedes se duermen, yo me siento muy mal. 할렐루야. 할렐루야. 깨시기 바랍니다. Espero que se despierten. 그게 너무 피곤하신 것 Y 같아요. yo creo que están algo cansados. 그러니까 예수가 그리스도는 이 복음을 전하는데 이 복음만큼 이분을 알아들어야 되거든. Entonces, si compartimos el Evangelio, tenemos que entender el Evangelio. 그래서 제 메시지를 전하면서 계속 고민했어요. Entonces, al compartir la palabra, siempre me quedé pensando. 어떤 분들은 지금 너무 잘 듣고, Hay personas que están muy despiertas, muy vivas. 어떤 분은 지금 셋째 하늘에 가 Y 계셔. unas personas están en el tercer cielo. 이게 셋째 하늘에 가 계신 분을 그냥 이렇게 가만두고 메시지를 계속 해야 될 거냐 고민하다가 Entonces, estaba pensando, ¿será que dejamos a Jesús en el tercer cielo allí? 다 살리는 게 복음이다 싶어서, Pero pensé que el salvarlos a todos es el Evangelio. 진짜 예수님이 그리스도가 맞냐? Entonces, ¿será que Jesús es el Cristo verdaderamente? 요 얘기는 쉬었다가 하도록 하겠습니다. Esto es lo que vamos a decir después de un descanso. 할렐루야. 할렐루야. 쉬었다가 10분 Vamos a 쉬었다가 descansar un 하겠습니다. momento y después vamos a seguir compartiendo.